Suba dire gusto nga makatubang Yes. Everything has been ready. The players, the crowd, and the officiating are ready. And the time and the game time has come for the main event. Peace Valley Court, Lahog, Cebu City. Bakbakan na, Team Cebu City will be battling against Team Mandawi. Team Mandawi, Hapon Reggie Jobel versus Team Cebu City. Jason Jobert Chantoy. Okay, let's go. Game 1 of the best of 3. Ball position sa Team Mandawi. Hapon serving, hapon firing. Serving Jobert. Lak niya, wana binurak na. Short si Jubel Ducante, side out. This game is presented to you by Sparkle Baby Promotion. And sponsored by Bus Bagsoy and Ma'am Jasmine. O na ito mga sponsor o kang atong korte giduma ni Ma'am Rosal. Bola sa ating Mandawi. Shout out ni Bus Tisoy, Bus Kirat o ni Sir Philip Taburada. Servisyo da Salita sa Sinrigi Kaban. Sagang. Pasok ang tira ni Jason. Side out. Para bugnaw pang mga makina sa tuang mga team. Bola sa Team Cebu City. Shout out ni Boss Roy Tuico. Shout out sa ni Ma'am Kindra. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Cebu City. Here comes Jason, the pride of Bulhon. Jason, let it fly. Answer by Hapon. Jobert. Short ang tira ni The Silent Assassin Reggie Caban. Ano na? Servisyo Jason. Jason. Out ball. Bola sa Team Mandawi. Servisyo the high flying spiker Jubel Ducante. Shantoy sagang. Apo na. Shantoy bang laras na. Full throttle na Shantoy mga birds. Ay tuara. Okmod ni Jason. Inside. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tara kabantang. Uwen. Dos. Kini para Tris. Shantoy. Kadiha. Nipunan. Gidasok na yung mayo. Ni Jobert. Reggie. Away. Ang tira ni Shantoy. 2-0 mga birds ang atong skora. 2-0. Pabor sa Team Cebu City sa atong game 1. Main event bakbakan na to dire sa Peace Valley Court. Dire sa Lahog, Cebu City. Under Sparkle Baby Promotion. Okay, ball game resume. Servisyo Hapon. Reggie overhead. Yes, good. Pasok na pasok. Ono dos. Shout out ni Bustoni og ni Mama Maricel pa sa tiempo des Guadalupe Carcar. Servisyo. Shout out sa ni Cons Jewel og ni Cons Rosalie Montalia. Yes, panuy poy. Inatinda sa atong bakbakan dire. Igualis dos na mga birds ang atong score. Servisyo Hapon. Sagdang Jason. Gilayat ang Joel. Kalamay Bohol. Gipon ang Jason. Wana. Ligwat na sapon. Jobert. Nakapurma. Kakalit sa tirang Shantoy. Hapdusas tirang Shantoy. Makalabhag. Igualis dos ang atong skor Sean Clabra
Serving corner shot. Answer by Reggie Caban. Pasada siya si Idol Jobert Marcinas. Ala, nakaputukan na. Ay, tuara, gidakdakan na ni Jubil Ducante. Pero wa madutli ang Team Cebu City. Short. I-score. 3-2. Servisyo Sean Clabra. Para 4. Wala. Labaw na ko sa kapuntos ang Team Cebu City ha. Cebu City sa atong game 1 la, Rigi. Hala kaniya, kalaom. Maabsin ni Shantoy Labra. Tres dos. Servisyo, the silent assassin, Reggie Caban. Reggie, firing, answer by Jowert. Wala na. On point kayo. Ang tira ni Reggie Caban. Landing cleanly. Dirigid, skilled sa Team Cebu City. Tracy Guales mga words. Servisyo, the silent assassin. Jason, let it fly. Iya, bundak si Shantoy. Bang! Ring! Wala, piti. Wala. Iyay, Shantoy babag na. Jubil for the kill. Pasok, Loningning. 4-3. Shout out ni Boss Roy Tuico. La kariha pinaksitay na sad. Iyay kariha shout out sa ni Boss Marlon Ubas in attendance na si Boss Marlon. Yan na gid dire. Iyay Santoy Jupert gila paro. La out ball. Tres, 4 ato skora. Elbaha. Oy, Elbaha. Wala may kuyin, wala. Paldo na. Ay, gilap. Andos ng Santoy Mayo. La, kariha. Hapon. Bang! La, aksyong tapok. Ayay! Inside kayo ang corner shot ni Jubil Ducante. 4-3 1 point. Isang puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Servisyo Joel. Sagang kausara sila ni Jason Boloon. Side out bola sa Team Cebu City. 4-3 lang yapon na to score. Servisyo para Iguales. La, Rigi. Pagka-bright nga bata. 4-3 side out bola sa Team Mandawi. Kini para 5 servisyo hapon. Shantoy. La. Shantoy, pasadas. Tukmod la counter tukmod ni Shantoy. Kuha Rigi oh. Count. Kinaut. La kaniya out ball si Jubil Ducante. 4-3 lagi hapon. Wala ni ungot atong score sa 4-3. Wala pa nakapuntos. Pulig-pulig side out. Labo dire mayor. Dito. Servisyo Shantoy para Iguales ni. Okay, dok. Dak. La overhead oh. Bang! Wala. Nanargit na Shantoy ha. Ikoy! Kaya sa galing mo? Pun ang Jason Pok! Ikoy! Iguales 4. Iguales 4 na. Even na itong score. Ikoy! Servisyo Shantoy. Ikoy! La kaniha. Reggie Caban. Kuha sa pa-side view na tira ni Jobert. Sintro ang giatake. Tuara. Pisong game mo. Drop shot. Kuha ang Shantoy. Okay lang. Sama din.
Pak! Laki ni. Ayay! Rigi ka man! Grabe, plastada Rigi. Struggling si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Sugal ko. Iguales 4 for all mga birds sa ato ang game 1 of the main event. Once again, masalam kayo sa atong sponsor nga si Boss Bugsoy and Ma'am Jasmine. Ay! Jobel Docante, throw it away. 4 iguales. Cebu City's ball. Ay, ikoy. Here comes Jason. Para labaw. Sagang niya pon. Parok ni Siantoy. Jobert. Grabe hatira. Habtan pa ba Siantoy? Laka niya. Kuha pa Team Cebu City ha. Grabe dipinsa. Pinakita sa Team Cebu City. Wana, goodbye na. Away. Inside. Inside mga words. 5-4. 1 point ang labaw sa Team Cebu City. May overtake na mga birds sa atong game 1. Ay, Siantoy. Drop shot ni Siantoy. Short. Cinco 5-4. Bola sa Team Mandawi. Here comes the high flying spiker Jobel Docante. Ang agila sa tawason, wana. Apon. Layay, mama mia. Inside. 5 all. Igualis 5. Shout out ni Muslong ni Vincent Torrenueva. Jobert Wah, kalamay buhol. Grabe mga tirada sa Team Cebu City Ayay. Inside. 5 iguales lang yapon na itong score. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Eksplosibong servisyo. Laka niya, gipakamang Rigi. Kamang Rigi kaman. Sumablay si Siantoy sa kanyang finishing shot. Servisyo. Hapon, the pride of Dalagit. Siantoy, ayay. Sagang. Overhead. Away, size 5. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Mapalitan ninyo sa newly open branch diha sa Kansuhong Talisay City. O gutom mo atol sa inyong biyahe diha sa SRP Road. Drop by mo diha sa Kansuhong Talisay City. Naa diha ang Kanan ni Maria. Makapili mo diha og lamian nga mga putahe sama sa puchiro, humba, bami, mga lamian nga mga kada. Grabe gibugha man silang Jason. Og shout out sa Jorkin Construction Supply. Og ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta doon na mo'y disco. Ana, pilian ninyo ang Arnoco, buto-buto ang inyong dugan sa kusog nga baho. Ay, nga numin. Wala yan lang. Size igualis. Ay, hapon. Out ball na sad. City. City size. Service si Siantoy. Hala ni wow kariha. Rigi. Ito na. Apon. Firing. Apon again.
La kareha. Ay, drop shot. Kuha, Reggie Caban. La, kini lipat-lipat na ni. Jubil Lucante, oh. Adjust din, oh. Gilayat ang Shantoy. Ala, overhead. Gibalikan. La. Pak. Pusgay. Kinsa kay pusgay yan, ron. La. Yay! Kuha pa. Ayay! Muntik na si Jobert. Papap. Saggang Reggie. Out ball. Score na to niya. Pila na na. 8 City. Yay! Binumba sa area ni Shantoy. Out ball. 8 size. Makita to score ha. 8 size na. 8 size. 2 ka puntos ang labaw sa Team Cebu City sa atong game 1. Servisyo The Silent Assassin. Reggie Caban. Hala ka diha oy. Kamarunong. Gipakabang. City 8 na. City 8. Usa na lay labaw sa Team Cebu City. Para igualis servisyo The Silent Assassin. Ayay. Hapon. Jubil Lucante. Ayay. Kuha pa Jubil. Ayay, overhead. Bang! What a shot coming from Mr. Explosive Jobert Basinas. Reggie Caban got destroyed. Otso City. Servisyo Jason. Reggie to Jobert. Aray ko. Sakitas tira Jobert. Hapdos kayo. Noy City na. Punan pa siya to'y sabit. Side out. Noy City ha. Noy City. Labaw duha ang Team Cebu City sa atong game 1. Bola sa Team Mandawi. Shout out tayo ni Mike Kuyin ha. O nila ni Aljandri diha. La! Pak! Bang! Kahapdos. Hapdusa mga tirabang. Labhag. Pak! La! Counter na counter. Out ball. Noy Binay Igualis. Noy Igualis. Ala Reggie Caban. Grabe ha. Kilira tiraha ni Idol Jobert Marcinas. Grabe gid. Perfect. Igualis Noy ha. Jobert. Reggie. Ang galing. Galing ni Reggie Caban. Bumawi si Reggie sa tira ni Mr. Explosive Jobert Basinas. Lah, kariha. Hapon. Jubil Lucante. Jobert Basinas countering. Overhead shot. Answered by Hapon. Auto. Ila makita dia Los Gualis. Makita dia ang kuan. Gualis tao Jis na Nubi. Gualis Nubi? Gualis Nubi day mga birds. La kay gayong Jubil. La. Push guys Jobert. Oy, bos kat, selamat bos. Servisyo, Hapon.
Ay, gikaut ni Reggie Caban. Ay, may olbo pa naglalis. Final decision, dead ball. Sa may olbo nga panaglalis, dead ball. Ato score, G9 ha. G9, not counted to. Okay, ball game resume. Score! 11, last ball na. Last ball na pon. Oh, last ball. Last ball para daog sa game 1. Jubel Lucante, firing. Answer by Jobert. Apon. Reggie Caban, hala ka na. Gilabay ang tukod ni Jason. Maruay. Ayay, Reggie Caban. Wala ka niha. Why nakadipinsa. Side out, taka-side out pa. Team Cebu City, 9-11. Tulo kontra usa. Tanawon ta kinsay mo patigbabawan eh. Cebu City ba o ana? Ang gaungong sa finish line ang Team Mandawi. Tara, gilayatan ng Santoy. Out ball. Side out, side out. Okay, jump pack atong kortiron diri ha sa Peace Valley Court. Wala puno kayo. Okay, para daog na. Servisyo da Silent Assassin Reggie Caban. Para daog. Ay, daog yun. Post guys yan toy. Oh, coming up, game 2 of the main event.